conversión pastoral tiene que ver alguna cosa la teología con esto? ¿No? Es una iniciativa que debe estar involucrado otros, ¿no? Que los teólogos, ¿no? Y en este primer punto retomo lo que hablamos aquí esos 2 días, ¿no? Primero, ¿no? Dado que la teología es un servicio, ¿no? A la evangelización, entonces una auténtica teología tiene que tener una dimensión pastoral, como habló Carlos, ¿no? Esta mañana. Y nuestra teología latinoamericana, como acto segundo, ¿no? Que abordó ayer Pedro, ¿no? Es esencialmente entonces también teología pastoral, ¿no? Porque es una inteligencia de la praxis, ¿no? A la luz de la fe. Y en la medida, ¿no? Que esta teología quiere retroalimentar la praxis, ¿no? Tiene que caminar en el compás de la historia. Y ahí entonces Carlos ayer, ¿no? Chickendance, los signos de los tiempos, ¿no? Es una categoría importante, ¿no? Es una tarea importante de la teología para poder mantener siempre la iglesia ajornada, ¿no? Con su propio tiempo, ¿no? Y caminar en el compás de la historia, esto se remite a una iglesia siempre reformanda, ¿no? Que es un tema de los padres, pero esta categoría es Calvino, pero el Vaticano II, en Unitatis Redemptoris número 6, ¿no? Retoma, ¿no? Esta categoría, ¿no? Una iglesia en continua reforma, ¿no? Y en las últimas décadas, ¿no? Nuestra teología latinoamericana se ha ocupado, ¿no? De la reforma de la iglesia, o de una iglesia siempre, ¿no? En continua reforma. Incluso algunos teólogos, ¿no? Sufrieron un proceso justamente porque tocaron, ¿no? En este punto que es siempre complicado, ¿no? En nuestra iglesia. Y nuestra teología, al ocuparse de cuestiones bien concretas como estas, ¿no? Ligadas a la reforma de la iglesia, a su renovación, una teología más eclesial y menos eclesiástica, ¿no? Tuvo también sus problemas, y estamos teniendo. Pedro Trigo habló ayer, ¿no? De la teología en Brasil, por ejemplo, ¿no? Una teología que se hace cada vez más menos eclesiástica y cada vez más eclesial, y va teniendo cada vez más menos espacio en los espacios institucionales. Los obispos no buscan teólogos de las asociaciones de teólogos, de las universidades para hacer asesorías, ¿no? Buscan teólogos de los seminarios, ¿no? De los organismos más intraeclesiales, ¿no? Y entonces la teología, y eso es un precio que estamos pagando, ¿no? Se desplaza cada vez más para las universidades, por lo tanto para la esfera académica, y ahí el riesgo de una teología huérfana de iglesia, ¿no? De hacer de la academia, ¿no? El lugar de la teología. El lugar de la teología no es academia. El lugar de la teología son las comunidades eclesiales insertadas, ¿no? Dentro del mundo. Ese es el lugar de la teología. Una teología que viene para la esfera académica, y tiene sus problemas. Y o peor que esto, ¿no? En Europa, por ejemplo, que la teología va a refugiarse, incluso no puede ni estar en las universidades católicas, tiene que ir para las universidades civiles. Si nombramos, por ejemplo, Andrés Torres Queiruga, ¿no? Nunca pudo dar clase en una universidad católica, tiene que ir para la esfera civil, con todo el aporte, ¿no? Que nos dio Andrés Torres Queiruga, ¿no? Es ¿no? Impresionante esto, ¿no?
Então, nuestra bibliografía, ¿no?, devotada a la renovación eclesial es muy abundante en América Latina y muy rica, ¿no? Segundo punto, conversión de la iglesia y conversión pastoral, ¿no? Entonces, ¿qué se entiende, no, por conversión pastoral? Que también es una categoría, ¿no?, polisémica. Se habla de todo, ¿no?, cuando se habla de conversión pastoral, ¿no? El hecho es, ¿no?, que es una categoría latinoamericana, ¿no?, es de Santo Domingo, y Santo Domingo, ¿no?, baja al nivel incluso de líneas de operacionalización de la conversión pastoral, ¿no? Entonces, ahí hay indicaciones bastante precisas, ¿no?, en este particular, ¿no? Entonces, mira, desde Santo Domingo, ¿no?, que se propone una conversión pastoral, ¿no?, pero poco o nada, ¿no?, se ha avanzado en este campo. Y peor que nada, creo que involucionamos, ¿no? Involucionamos en este particular, ¿no?, en América Latina. Desde los años 80 hasta, ¿no?, la ascensión del pontificado de Francisco, esto se quedó. Tanto, ¿quién se acordaba de conversión pastoral? Ni la categoría se perdió. Es Aparecida que rescata la categoría. Y es Francisco que la pone ahí dentro de Evangelii Gaudium. Y con mucha fuerza. Dentro de Evangelii Gaudium, ¿no? Entonces, esta categoría conversión pastoral, número 30, ¿no?, de Santo Domingo, se refiere, ¿no?, a la conversión pastoral de la iglesia. Creo que esa es una categoría importante, ¿no? No es conversión personal, no es conversión de un aspecto u otro elemento, no, conversión de la iglesia. Y dice expresamente ahí, ¿no?, es número 30 de Santo Domingo, ¿no?, conversión en el ser de la iglesia y en su quehacer. Toca todo y a todos, ¿no? Entonces va en la línea de una iglesia siempre reformanda, ¿no? Y entonces podríamos decir, ¿no?, que esta categoría que es muy rica, importante, ¿no?, en Aparecida y en Evangelii Gaudium hay ahí directrices para implementar esta conversión pastoral. Podríamos decir, ¿no?, que Aparecida y Evangelii Gaudium pastoralizan, ¿no?, la conversión pastoral. Pastoralizan, porque dan indicaciones bastante concretas. En el punto 3, aquí entonces retomo lo que dice el número 30, ¿no?, de Santo Domingo, que se entiende por conversión pastoral. Allá se habla entonces conversión en 4 ámbitos, que creo importante. Y creo que esos 4 ámbitos también abren un poco el abanico que se entiende por pastoral, ¿no? Porque esa es conversión pastoral de la iglesia que se entiende por pastoral, ¿no? Y aquí están 4 ámbitos. 4 ámbitos. El primer ámbito, que nombra ahí Santo Domingo, conversión, ¿no?, en el ámbito de la autoconciencia de la iglesia, lo que viene ahora de hablar, ¿no?, Legorreta, ¿no? Aquí está toda la eclesiología, la autoconciencia de la iglesia, etc., ¿no? Segundo ámbito, el ámbito de las acciones, ¿no? Si cambiamos simplemente la mentalidad, la autoconciencia y nada, en lo que hacemos, nada cambia, ¿no?, en las acciones. Tercer ámbito de conversión, el ámbito de las relaciones de poder y autoridad. Aquí es otro paquete complicadísimo en la iglesia. Y es donde reside la mayor dificultad, ¿no? Francisco que lo diga, ¿no?, en este momento, ¿no? Y el cuarto ámbito, ¿no?, de la conversión pastoral, el ámbito de las estructuras. Porque podemos cambiar los 3 ámbitos, si no tocamos las estructuras, no cambia nada.
Basta ver o Vaticano II, ¿no? Un vino nuevo, pero en odres viejos. La curia romana no se ha reformado con el concilio, ¿no? Y echó a perder, ¿no?, el concilio. Las estructuras tienen un papel fundamental porque son ellas que dan soporte, ¿no?, a las acciones, ¿no? Entonces aquí traigo algunas líneas, ¿no?, que nos dan entonces Aparecida Evangelii Gaudium en vista de una conversión pastoral de la iglesia, a nivel de la autoconciencia de la iglesia. Aquí podríamos traer otras cosas, pero seleccioné dos aspectos fundamentales. Dice Aparecida, ¿no?, que hay una involución en relación al Vaticano II por el reflujo o la vuelta, ¿no?, de eclesiologías preconciliares, ¿no?, y de espiritualidades preconciliares. Creo que aquí, a nivel de la autoconciencia, hay dos campos importantes para la teología pastoral, para la teología trabajar, ¿no? La cuestión de la eclesiología y la cuestión de la teología espiritual. Hay muchas espiritualidades que no son eclesiales, ¿no? No son eclesiales en el sentido, ¿no?, auténtico, ¿no?, de la espiritualidad cristiana. Bueno, a nivel de la eclesiología aquí, ¿no?, entonces Legorreta acaba de traer aquí la cuestión de la eclesiología del pueblo de Dios, ¿no?, que con el sínodo de 85, ¿no?, esto fue puesto prácticamente entre paréntesis, ¿no?, y ahí se comienza a hablar y se insiste en una eclesiología de comunión. Pero también es conciliar. Pero ¿cómo se entiende la comunión en esa perspectiva? No es del sínodo, es después del sínodo, de aquellos segmentos, ¿no?, que habían pensado en que el sínodo pudiera hacer un poco una reforma de la reforma del Vaticano II, ¿no? Entonces, entendiendo la comunión no a nivel horizontal, porque comunión es comunión de todos los bautizados, todos los cristianos a nivel horizontal, y los cristianos con toda la humanidad. Esa es comunión. La iglesia, ¿no?, Gaudium et Spes 1, ¿no?, con toda la humanidad, ¿no? Aquí se va a entender la comunión de manera vertical, ¿no?, comunión con la jerarquía. Y aquí, claro, abre espacio para el reflujo, la vuelta del clericalismo, ¿no?, y que es fuertísimo. En las últimas décadas, ¿no?, lo que hemos visto, ¿no?, en términos de retorno del clericalismo, ¿no?, de obispos, de curas y de los laicos clericalizados. Y la copia siempre es peor que el original, ¿no? Entonces, el campo de la eclesiología, ¿no?, y el clericalismo, que es un tema tremendo, ¿no? Y en el campo de la espiritualidad, bueno, aquí entonces tenemos, ¿no?, en el fondo, prácticamente una espiritualidad que no es propiamente, ¿no?, seguimiento de Jesús, como trabaja Gustavo Gutiérrez en Beber del Próprio Pozo, que citaba ayer Scanoni aquí, ¿no?, seguimiento de Jesús, ¿no? Pero aquí tenemos, ¿no?, el reflujo de los devocionismos, de los providencialismos, una exacerbación de la dimensión terapéutica, ¿no?, de la religión, el desplazamiento de la militancia para la mística en la esfera de la subjetividad individual, todas esas prácticas que nosotros conocemos muy bien ahí, ¿no?, que están a nuestro alrededor, ¿no?, y que Aparecida dice, mire, ahora hay que tomar cuidado, ¿no?, porque hay espiritualidades que no son, ¿no?, espiritualidades en sintonía con la renovación conciliar. A nivel de las acciones, ¿no?, aquí también se podría traer mucha cosa, pero aquí seleccioné 4 aspectos, ¿no? Primero, cuando hablamos de acción, acción pastoral, conversión pastoral, ¿no?, acciones, aquí está la necesidad de la superación de esta teología de los dos planes, las dos historias, ¿no?, ese dualismo que es griego, no es cristiano, ¿no?, y que volvió, a pesar de Deus caritas est, ¿no?, y que vuelve, ¿no? Y esta frase de Juan Pablo II, ¿no?, el ser humano como camino de la iglesia, ¿no?, Redemptor Hominis, que también está en el concilio, evidentemente, ¿no?, en Gaudium et Spes, esta misma línea, ¿no?
E essa definição de Medellín, não, a salvação como ele passa de situações menos humanas para mais humanas, não? O Papa Francisco vai dizer que evangelizar, em última instância, é humanizar. Isso é fuerte, é humanizar, não? Evangelizar, não? E então, ir mais allá também, não, de que entre evangelização e promoção humana há laços intrínsecos. Não, não é que há laços, não. É que não há, mira, se não há promoção humana, não há evangelização. Não, isso faz parte de um único paquete, não? Então, como também não superar esse dualismo, não? Qual é o lugar da ação da igreja? Então, na primeira hora do concílio, dizia Gustavo Gutiérrez, o concílio no, pide para que a igreja se inserte no mundo. Mas dentro de que mundo? Del mundo de los 20% de incluídos ou dentro do mundo de los 80% de excluídos? ¿No? Qual é o lugar de esta inserção de la igreja? ¿No? E agora o Papa Francisco, ¿no? Com toda no, contundência aí, no, mostrando que o centro da igreja é a periferia. É a periferia. No? Aí é o lugar, no, de la presença. Uma inserção por contraste, evidentemente. Não é uma inserção no, para adaptar-se, é para transformar. No? E qual é a forma de presença no, a nível das ações? Então, uma expressão também aqui, ¿no? del Papa Francisco, que me parece assim muito, ¿no? Feliz, ¿no? Ir hacia as fronteiras, ¿no? Ir hacia as periferias, pero sem domesticar as fronteiras. Que é todo o tema aqui, ¿no? de la colonização. A Aparecida habla de descolonizar as mentes, ¿no? E temos uma herência colonial tremenda, não? Então, uma descolonização desde o reverso da história, não? Como essa categoria bonita, reverso da história, que é de Gutiérrez, creio, não? De Gustavo, não? Então, a forma de presença. E, a nível das ações, não? Então, a óptica desta ação, que é a opção por os pobres. Que não é simplesmente assistência, não é? É uma óptica, é ir a todos, não, a partir de los pobres. A partir de los pobres. Não é? E aqui está, o que John Sobrino disse sempre, não, com muita força, a tentação de los últimos tempos, não, de uma opção para os pobres sem dolor, sem cruz. Claro, a ser del pobre um objeto de caridade, não? O assistencialismo. E como diz Benedicto XVI em Caritas in Veritate, não? O assistencialismo humilha ao pobre. Isso não é evangelização, isso é humilhar ao pobre, isso não é evangelização. Uma coisa é a assistência, outra coisa é o assistencialismo. Não? Então, tudo o que significa esta opção, não? Este tomar partido, esta frase de John Sobrino, não? Com a opção por los pobres, nenhum rico se considera excluído da igreja, pero que nenhum rico se considera incluído sem fazer também esta opção. Então, é uma opção contra a pobreza de todos, não? E tem muito que ver, não? Com, mira, como hemos retrocedido nesta presença da igreja, não? Na esfera pública, no social, na ação mais de corte mais estrutural, não? Hemos regredido muito. Terceiro, não? Conversão a nível das relações de poder e autoridade, não? Aqui, claro, em primeiro lugar, o clericalismo, não? Superar esse binômio igreja clero-laicos, não? É a eclesiologia para conciliar dois gêneros de cristianos, o polo ativo e o polo passivo, não? Por um outro binômio, não? Comunidade e ministérios. Esta radical igualdade e dignidade de todos os ministérios, como diz o Vaticano II. Não? E o outro reto é da sinodalidade eclesial, que Carlos também falava esta manhã aqui, não? A sinodalidade eclesial, não? Que aí se falava do sensus fidelium, que é o sentir comum da fé de todos os bautizados, sensus fidelium, não?
E sinodalidade, que é matemática hoje em dia também, não, posta aí em evidência por Aparecida e por Evangelho Gaudium, não? E o consequente desafio do fortalecimento de organismos de comunhão e participação em todos os níveis da igreja. Ayer se falava aqui, não, como nós não temos organismos, não temos mediações para ser valer, não, esta sinodalidade eclesial. O Papa Francisco a los obispos del CEL em Rio de Janeiro, hein? Mira, onde estão os consejos, as assembleias, os equipos de coordenação? Estamos muito atrasados em esto, dijo ele, não? A los obispos aí del CEL, não? Outro campo aqui também, que a teologia tem muito que aportar, não? É situar a colegialidade episcopal no seno da sinodalidade eclesial. O Papa aí pedindo a bendição do povo de Deus, não? É isto. É isto, não? E aí, qual é o reto aqui, não? Situar o primado dentro do colégio, não? E situar depois, não, o colégio dentro dessa sinodalidade eclesial. Aqui entra a questão das conferências episcopais, o rol magisterial, que não tem nenhum hasta agora, hein? Impressionante. E o Papa, por lo tanto, cita, não, as conferências em seus documentos. Aí é argumento para os que dizem, mira, prova que o Evangelho Gaudium não é um documento do magistério, porque cita fuentes que não são magisteriales. Não? A questão da autonomia das igrejas locais ou particulares, que se ha avançado pouco ou nada. Agora um pouquinho com a questão do direito matrimonial, não? Que para Karl Rahner é o principal cambio do concílio, dizia ele. Não? Dizer que a igreja católica está, não, em cada igreja local. A igreja toda, sem ser toda a igreja, não? Pela igreja toda está ali, não? Inteira, em cada igreja local, não? E a nível de relações de poder e autoridade, que são das mulheres. Mira aqui, então, estamos a anos-luz, não, da sociedade. Não? Porque as mulheres não têm nenhum ministério na igreja. Não? E a Aparecida habla, não, da necessidade urgente de sua participação no discernimento e na toma de decisões. Não? E esse é um paquete que há que avançar muito. Não? E terminando, então, conversão no âmbito das estruturas. Aqui temos o problema das instituições em geral, nesse momento de crise, não, de modernidade. Não? Há crises das universidades, da família, todas as instituições, incluso também, não, as religiões e a igreja também. Não? E qual é a reação, não, da igreja católica nos últimos tempos? Não? Foi quase que replegar-se sobre si mesma, não? Lo que habla González Faus, não? Atrincheiramento identitário, não? Uma rigidez, não? Institucional ou institucionalismo, não? O refluxo aí, não, de tradicionalismos, quando não, de fundamentalismos, não? E a necessidade, não, de estruturas flexíveis. Não? Toda essa imagem de uma igreja samaritana, de portas abertas, capaz de acolher, não importa quem, em que condição. Acolher não é concordar. A igreja sempre pode e deve acolher a todos. Portas abertas. Não? Porque se vamos por os princípios institucionais, de pronto nem nós outros cabemos dentro dela. Não? Se exclui, não? A grande maioria. Não? Então, uma instituição que não perde o sentido das pessoas. Não? Casa de los pobres, como falava Juan Pablo II. E a nível de estruturas, então, aqui o Borreta também recordava que esta manhã, não? Esta categoria da igreja como eclesiogênesis. Aqui está todo o princípio da subsidiariedade, que a igreja criou esse princípio, mas nunca lo aplicou a si mesma.
é para a sociedade, a nível interno da igreja, e é outra coisa. Não? Então, a necessidade, não, de não simplesmente haver na igreja descentralização do poder, sino de desconcentração do poder. Descentralização todavía es muy poco, porque continúa allá un centro. Ya regresamos con Congreso Internacional Medellín 50 años después.